अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंडलीब। नाजरीन, मौलाना शिरानी ने गुफ्तगू की, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था बहुत ज़्यादा लोगों को इसका कि वो क्या अहम तरीन बातें करेंगे। कुछ जो उनकी बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं, उनके कुछ मैं आपको मुद्दा या उनका लब्बे लुबाब आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहली बात लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं उन पे खुदा की लानत हो। और उनकी इसमें भी जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं या इसकी जो इसको मंसूब कर रहे हैं वो मौलाना के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मंसूब कर रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमें यह तय करना होगा कि हम हक की पैरवी कर रहे हैं या हम झूठ की या बातिल की पैरवी कर रहे हैं। इससे भी उनकी यही मुराद थी कि मौलाना जिस वक्त जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातिल पे मबनी है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी तय करना होगा कि हमने किस शख्स के साथ चलना है, हमने किसी की ज़ाती ख्वाहिश की पैरवी करनी है या किसी दीन या किसी असूल की पैरवी करनी है। बहुत ज़बरदस्त कुछ नुकात उन्होंने शेयर किए, 4 से 5 नुकात उन्होंने शेयर किए और कुछ 7 बुनियादी असूल थे जिनकी रोशनी में उन्होंने कंप्लीट जो उसका एनालिसिस किया वो मौलाना साहब की जमात का, JUI फे का, फिर JUI पाकिस्तान से JUI फे कैसे बन गई और इसके बाद से जो इन्होंने सरगर्मियाँ की। वो मुझे एक बात जो ख़ुद बड़ी हैरानकुन लगी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नबी पाक की जो हदीस है, एक हदीस ये है कि जो लालच होती है, इज़्ज़त की लालच और दौलत की लालच, ये बहुत ख़तरनाक होती है। यानी कि एक भेड़िया, भूखा भेड़िया इतना किसी जो रेवड़ का नुकसान नहीं करता जितना एक इंसान अल्लाह के दीन का नुकसान करता है। जिस इंसान के अंदर लालच होती है, जिस इंसान के अंदर इज़्ज़त और दौलत कमाने की जो है वो हवस होती है, ये इन रोशनियों में देखा जाए इन अक़वाल की तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसका इतलाक़ वो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक चार्ज शीट है, चूँकि जो मौलाना शिरानी है ये इतने ही सीनियर है इस जमात में जितना कि ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बल्कि ये शायद उम्र में उनसे भी ज़्यादा बड़े होंगे। उन्होंने जो असूल वाज़े किए, उन्होंने इसमें कहा कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें इस चीज़ को तय करना है कि हम जो भी चीज़ करेंगे वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो दावत का काम है इसको जारी रखेंगे और जो लोग भी झूठ बोलते हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन और अल-सिद्क़ु युंजी व किज़्बु युहलिक, के जो झूठ है वो हलाकत है, हम उस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे जो झूठ का रास्ता होगा। और हम तमाम लोग जो है वो हम जमात के साथ खड़े हैं और हम अपने लोगों को ये मशवरा देंगे कि वो इदारों के साथ जो रवाबत है उनको ख़त्म ना करें, इदारों के साथ वो बातचीत का जो सिलसिला है उसको बहाल रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो बातें थी जिसमें वो टारगेट कर रहे थे बार बार मौलाना फजल रहमान साहब को, इसमें उन्होंने कहा कि जो हसद है, हसद से काम ना लिया जाए। अगर बात तो असूल की होती तो हम ज़रूर मौलाना के पीछे चलते, लेकिन वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त ज़िद का और हसद का शिकार हैं। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि हमें इस बात में तमीज़ करनी है कि कौन जो है वो अल्लाह का मुखलिस बंदा है और कौन जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ाती ख्वाहिश के ताबे है, अपनी ज़ाती ख्वाहिश की जो है वो उस चक्कर में सब लोगों को जो है वो हाँक रहा है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये की कि हमें बर्दाश्त करना है। वो लोग ज़ाहिर हम पे तनकीद करेंगे, चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो मौलाना है वो पूरी की पूरी PDM को लेकर चल रहे हैं और ये एक ग्रोह जो उनसे निकला है, उनकी जमात का ग्रोह है, उनके अपने नज़रियाती लोग थे, लेकिन ये लोग अब ये बात कर रहे हैं कि मौलाना जो गुफ्तगू कर रहे हैं या PDM के प्लेटफॉर्म से जो बातें हो रही हैं वो झूठ पे मबनी है, वो ज़ाती तशहीर पे मबनी है, वो दौलत और शोहरत की ख्वाहिश पे मबनी है। और हम जो है उनके ख़िलाफ़, वो हमारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे लेकिन हम उनको जवाब नहीं देंगे। ताहम वो ये कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन लोगों को तनहा करें। इसमें शायद वो ये बात करना चाह रहे हैं कि या मज़ीद लोग इनके साथ शामिल होंगे या ये उनका जो है वो इनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस हद तक ये उनको तनहा कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा जी कि अगर हमने ये तय करना है कि इनके साथ देने से जो है वो हमसे अल्लाह नाराज़ होगा, चूँकि ये झूठ पे मबनी है इनका सारा बयानिया और हम पे लाजिम है कि हम सच का साथ दें, हम झूठों का बायकाट करें, हमें झूठों का जो है वो बायकॉट करना चाहिए और जो हक है उसको बातिल के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हक पे हम लोग हैं, हम जो है वो दीन की सरबलंदी की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि जो हमें पार्टी मिली थी वरासत में अपने अकाबरीन की जानिब से, वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान थी, वो उसमें फ़े तो था ही नहीं। मौलाना ने फिर अपने नाम से जो है वो एक ग्रुप बना लिया और हम कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे।
انہوں نے یہ جو اگین میں کہوں گا یہ جو بات کی کہ جو لوگ دولت اور عزت کے بھوکے ہیں وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں. اس سے بھی ان کی یہی مراد تھی کہ اس وقت جو پرچار کیا جا رہا ہے وہ دین کا یا کسی اصول کا بالکل بھی نہیں کیا جا رہا. وہ بیانیے جو ہے وہ صرف اور صرف دولت کے لیے ہے, وہ شہرت کے لیے ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے کسی پروگرام میں نہیں جائیں گے, اگر وہ ہمیں بلائیں گے تو تب ہم جائیں گے. اور پھر اپنا جو انہوں نے یہ اس جو لایا عمل ہے اس پہ انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہو سکتا ہے, کتنے لوگ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں, اور جو بنیادی ہمارے اصول ہیں اس پہ ہم قائم رہیں گے. اور انہوں نے جو مطالبات کیے دو وہ بھی بڑے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں. اس وقت مولانا کی جو تحریک ہے اس کے لیے, خاص طور پہ مولانا صاحب کا جو JUI فے گروپ ہے اس کے لیے جو ہے وہ بڑے یہ سنگین نوعیت بھی ہو سکتی ہے قانونی طور پہ. اب پتہ نہیں کس طرف بات جاتی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام فے کے نام پہ اس جماعت کی جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ کیا جائے, اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام پہ جو ہے وہ اس کو رجسٹر کروایا جائے. یہی جو ہے وہ پارٹی کے اندر کا جو منشور ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اب یہ ساری جو گفتگو تھی مولانا شیرانی نے کی. آپ کو پتہ ہے مولانا شیرانی صاحب اور ان کو چارج شیٹ کیا ہے JUI فے نے کہ آپ ہماری جو جماعت کی پالیسی ہے اس سے آپ نے انحراف کیا, اور ان کے ساتھ ان کے اور دوست بھی شامل ہیں. لیکن ایک ایسے موڑ پہ ظاہر ہے لوگ یہ بات کر رہے تھے, میں کچھ دوستوں کو سن رہا تھا کہ وہی کہتے تھے کہ اس وقت جو عمران خان ہے انہوں نے اب مولانا کو جو ہے وہ کمزور کرنا شروع کر دیا ہے. ظاہر اگر مولانا حکومت کو کمزور کریں گے تو حکومت بھی ان کو کمزور کرے گی. اور میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ مولانا شیرانی جیسے اتنے سینئر ترین لوگ جو ہے وہ مینج ہو جائیں گے اور ان کو وہ کسی کے کہنے پہ آ کر جو ہے وہ اس عمر میں یہ باتیں کریں گے. ہمیں بات یہ دیکھنی ہے کہ اس میں کانٹینٹ, یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے, یہ جو کانٹینٹ ہے اس میں حقیقت کتنی ہے. وہ یہ بات کریں کہ ہمیں دین کی بات کرنی چاہیے, وہ یہ بات کریں کہ ہمیں جھوٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس اصول کو سمجھنا ہے کہ اصول جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے. ہمیں کسی انسان کی ذاتی خواہش پہ مبنی جو ہے وہ اس تحریک پہ چلنا ہے, اس ذاتی خواہش پہ مبنی جو اس کے خواہشات ہیں ان پہ مبنی جو ہے وہ جو ایک اس کو ہم نے اس نیریٹو کو ہم نے فالو کرنا ہے, یا ہم نے حقیقت یا سچائی کو فالو کرنا ہے. اس پہ بہت یہ ان کے لیے الارمنگ ہے. ان کی اس مقام پہ, جس مقام پہ وہ اس نیریٹو کو لے کے آئے ہوئے ہیں, خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے جو ان کا ایک نیریٹو ہے, فوج کے حوالے سے ان کا ایک نیریٹو ہے, تو اس وقت میں اس طرح کی باتیں سامنے آنا, اتنے سینئر ترین لوگوں کی طرف سے اس طرح کی جو ہے وہ الزامات عائد کرنا. یا دیکھیں مولانا شیرانی اگر کوئی بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, تو میرے خیال میں ہم تو شاید 3rd ٹیئر میں آتے ہیں, وہ تو ان کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن ہے, ان سے بہتر ان کو کون جانتا ہے. تو وہ یہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ حسد کا شکار ہیں, مولانا بغض کا شکار ہیں, وہ دولت اور شہرت کی جو ہے وہ قائل ہیں, اور سب کچھ جو ہے وہ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ضرور ایک جو ہے وہ چارج شیٹ ہے اور الارمنگ سچویشن ہے. یہ ان کی گفتگو کا حوال تھا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.